السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दो दिन पहले Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže prije 2 dana jedan vrlo stari sluga Ahmedijata, uvaženi Sahib Sabda Mirza Košir je umro, inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Allah ga je blagoslovio duhovnim i vezinim i fizičkim odnosom s obećanom Mesije i ovo čast je njemu bila data. Allahov zakon je da svako ko dođe na ovaj svijet jednog dana mora napustiti ovaj svijet iza sebe. Sve je smrtno. A onaj zapravo koji je vječan i trajni Allah dželešanu. Vrlo su sretni oni ljudi koji u ovom svjetovnom životu koji im je dat, oni koji nastoje da učine da taj njihov život ima svrhu i nastoje da postignu Allahovo zadovoljstvo. Oni razumiju ovu stvar da svaka osoba, pobožna osoba ili Allahov prijatelj evlija u svom odnosu sa poslanikom, da fizički odnos sa njima ne znači da život ispunjava svrhu, niti osoba može steći Allahovo zadovoljstvo samo kroz to. Zapravo, osoba sama, njegovi postupci i njegova djela su stvar koji ga omogućavaju i osposobljavaju da postigne Allahovo zadovoljstvo. Zatim Mesih Maud alejhi selam je spomenuo na jednom mjestu da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo Hazreti Fatimi radijallahu anhu. Rekao je: Fatima, zapamti da samo zato što se moja kćerka nećeš biti u stanju da stekneš Allahovo zadovoljstvo. S ciljem da stekneš njegovo zadovoljstvo, ti moraš učiniti da tvoj život bude u skladu i bude oblikovan u skladu sa naredbama Allaha dželešanu. I ako tako budeš učinila, samo i čak i onda, strah od Allaha mora biti u srcu. Tako da Allah dželešanu primi moje napore i njegovom milošću učini moj kraj dobrim. Ja znam lično i ja sam imao vrlo blisko vezu sa Mirza Muhsin Sahibom, ja sam vidio u detalje
I ljudi su također mi pisali i primio sam nekoliko pisama koji svi govore da je on vrlo skroman bio i s ciljem da provede svoju predanost, što se posvetio vakf, da radi za islam, on je posvetio cijelo svoje srce tome. Nikada nije spominjao da se ponosi svojom familijom. Prošle godine je bio ovdje u vrijeme dželse i spomenuo je brigu da njegov kraj bude dobar. On je to meni spomenuo i naveo je primjer čovjeka koji u vrijeme smrti bio je vrlo pobožan taj čovjek i govorio u vrijeme smrti ne još i umro je u tom stanju. Njegovi sljedbenici su uporno molili da Allah činili dove i pitali su se zašto je on govorio na samrti na još. Jednog dana je njegov sljedbenik jedan vidio istu osobu u snu da u vrijeme smrti pitao ga zašto si govorio ne još. I on je odgovorio, stvari u tome da su to bili moji zadnji momenti i šeitan mi je došao i rekao mi, ti bježiš od mojih ruku jer si činio dobra djela. I ja sam govorio, ne još. Do svog zadnjeg momenta, čak u tom momentu, ja sam to govorio šeitanu i Allah dželešanu je tako uzeo moment u tom stanju u džennetu. Dakle, ova briga koju ljudi koji imaju ovu brigu o svom kraju, ovo je način onih ljudi koji uvijek tako čine. U svakom slučaju, ovaj primjer koji on meni dao, on je u potpunosti shvatio duh predavanja života i religiji i bio je vrlo vrijedna osoba, dostojanstvena. I u skladu s vremenom ovdje, prekjuče u 10 sati on je umro. Imao je 85 godina. On je bio praunuk Hazreti obećanog Mesije, ali salamu. Hazreti Mirza Sultan Ahmed Sahib je bio najstariji sin obećanog Mesije i on je bio praunuk njegov. Hazreti Mirza Aziz Sahib, radijallahu anhu, bio je njegov sin. On je bio njegov sin. Hazreti Mirza Aziz Sahib je bio praunuk obećanog Mesije, ali salama, koji je dao zavjet bajata prije svog oca. 12. septembra 1932. on se rodio u Lahoru. 21. aprila 1945. kad je imao 12,5 godina, ispunio je formular da preda svoj život služenju islama. Bio je učenik 2. i 3. razreda. Onda je u Kadijanu stekao neko obrazovanje i onda šao je na koledž i tamo se obrazovao i pod uputom drugog halife, Hazreti Fatime II. Otišao je na Vladin koledž u Lahoru i imao je magistarski iz engleskog. 12. septembra 1956. on je posvetio svoj život vakf, znači za služenje, da život posvećuje islamu. U Rabina koledžu je bio i nekoliko godina je obavljao dužnosti u odjeljenju za engleski. Pripremao je svoja predavanja s velikim naporom. Ja sam također učio od njega i mnogo studenata su mi pisali da je on pripremao svoje predavanje i s velikom predanošću i revnošću i poučavao i vrlo je dobro vladao ovim predmetom. Zato su bio vrlo popularan među studentima. Studenti su ga jako voljeli. 1964. 4 fonetička engleska kursa. Imao je stipendiju od Britanskog vijeća i tako je ovdje došao na koledž i završio na univerzitetu ovdje. 1974. ja sam predstavio neke njegove radove džematu i samo 4. Šahib Zada, uvaženi, skupa sa Halifatul Mesih III. Pomogli su mu, jako su mu mnogo pomogli.
i on je bio cijelo vrijeme za svoje služenje i živio je tamo gdje je živio halifa, gdje je stanovao halifa. I slično tome, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu, uz njegovo odobrenje u Rabi, za siročad i za siromašnu djecu 1962. Po sredini te godine on je osnovao Darul Ikama Nusrat za pomoć toj djeci. I to je Hazretul Mesih treći je kasnije uz pomoć ovih njegovih studenata. Dug period vremena on je bio na dužnosti toga. Poslije njega je to predano Mirza Talim. 30. aprila 73. bio je određen za nadzornika za pomoć dervišima koji su onim ashabima vašeg Mesiji, i 88. on je dodatno još obavio neku dužnost. Imao je čast da služi u raznim svojstvima. Oktobra 1998. od septembra ili oktobar obavljao je dužnost nadzornika za sigurnost i 2003. u maju bio je nadzornik za vanjske poslove i poslije toga na početku mog halifata Huzur kaže, ja sam ga odredio za nadzornika, ja mislim za imetak. Također je bio određen za još jednu službu u Nukami u Rabi. I vrlo lijepo je obavljao ove svoje dužnosti. Bio je član Mađlisa Ifta, pravnika ili sudija 10 ili 12 godina. Bio je član također Kadijskog sudijskog odbora. 73. bio je blagoslovljen da obavi hadž, hodočašće u Meku, bio u stanju da obavi hadž. Njegov nikah, vjersko vjenčanje 26. decembra 1955. Halifatul Mesih drugi je učio njegov nikah, bilo je 6 nikaha u to vrijeme, 6 vjenčanja. I on je to obavio. I o pogledu njega, Hazreti Halifatul Mesih drugi je rekao u hudbi na džumi. Hazreti Muslim Maud, drugi halifa je rekao Hazreti Mirza Aziz Sahiba, ovo dijete je također posvećeno, predao svoj život služenju samoj i bio je Mirza Sahib je bio blagoslovljen da svoj sina obrazuje do visokog standarda i on je student, još uvijek nije završio studije. Međutim, on daje ispite na engleskom i vrlo je dobar na engleskom. I moja želja je da on služi kao profesor na koledžu. I također je rekao možda će biti u stanju da također radi interpretaciju i prijevode. On je bio blagoslovljen sa 6 sinova i od njih 4 sinova, 2 su doktori, a svi su posvetili život služenju islama. Jedan je Nizareti Talim i on je završio doktorat. Slično tome u službi Šari Kanuni u zakonskim ovim savjetima on je završio pravo. U pomoćnim organizacijama on je služio raznim svojstvima, imao je čast da služi. I 2002. do 2007. bio je predsjednik Ansarula, organizacija muškaraca preko 42. Jedan njegov sinova Mirza Sultan kaže da je on imao veliku ljubav sa Hazreti Halifatul Mesih i drugim. Prije nekoliko godina, kada je imao bolest neku na srcu, još prije nekog vremena prije, međutim postepeno je ta bolest se pogoršavala. On je bio u Karak, čini mi se, nekom mjestu. Jedan njegov sin je saznao i odmah je otišao da ga uzme u Ralbi i doktor Nuri je bio sa njim. Tako da je on dolazi, streli su se na put. On je rekao, Mirza Kušica je rekao, ja sam molio Allaha, činio sam dove.
U toku cijelog putovanja ja sam molio Allaha da stignem u Rabu, tako da umrem u tom gradu gdje Hazreti Muslimau došao i osnovao grad, utemeljio grad. Ovo je, Huzur kaže, ovo je bio izraz njegove predanosti prema kalifi drugom. I rekao je u toku bolesti, jednu noć je bio vrlo uznemiren i ustao je i rekao je da je imao dugačak san i vidio da neki ljudi kritikuju drugog halifu, a i ljudi ne odgovaraju na tu kritiku. I bio je jako zabrinut i rekao je zašto ljudi ne odgovaraju na to. I u ovoj uznemirenosti on nije mogao spavati. On je govorio. Hazret Kalifatul Mesih drugi, neprijatelji povećavaju svoje neprijateljstvo prema njemu više nego prema obećanom Mesiji, jer protivnici misle, ovo je njihovo mišljenje, do neke mjere je to istina, da je Hazret Muslim od drugih halifa taj koji je u temelji osnovao upravu džemata i da misli da on nije to osnovao kako su oni mislili, onda bi džemat bio dokrajčen. To je Allahov džemat i on će sigurno nastaviti i sve će se dogoditi. Međutim, u svakom slučaju protivnici, mnogi od njih su se suprotstavljali drugom halifi, zato što je on utemeljio džemat na vrlo snažnim temeljima. 1974. kao što sam rekao, Hazret Kalifatul Mesih III, tim koji on napravio, on je bio dio toga umrli i bio u stanju da služi zajednici u to vrijeme. U to vrijeme je živio tamo gdje je živio halifa, u mjestu gdje je živio halifa, i poslije nekog vremena, poslije 3 mjeseca, dozvoljeno mu je da ide u svojoj kući. I poslije 7 dana bi otišao u kuću na nekoliko sati da vidi svoju djecu. I on kaže, u ovo vrijeme ja sam vidio da Hazret Kalifatul Mesih III mnoge noći nije mogao spavati i odmarao se dok je sjedio. I cijeli dan i cijelu noć bio je zauzet u služenju zajednici, dan i noć. I također ljudi na dužnosti su bili budni. Još je jedan navod tu. Njegov sin kaže u njegovo ime da je 1984. Tu su bili neke bune i nemiri. On je bio član tima Hazreti Kalifatul Mesih IV. I on je govorio, Hazreti Kalifatul Mesih III, Hazreti Kalifatul Mesih IV, treći i četvrti halifa, kad god je bilo stanje hitnosti, umjesto da paniče u to vrijeme, oni su ostali vrlo smireni u tim situacijama. I on je također imao čast da je Hazreti Kalifatul Mesih IV iselio se. On je bio član njegove pratnje od Rabe do Karačija. Slično tome, uprkos bolesti, 2010. kad se dogodio nesretni slučaj u Lahoru u 2010. kad su mnogi Ahmedi ubijeni u džamiji, u to vrijeme u ovim vrlo hitnim situacijama on je prošao kroz cijeli ovaj period i vodio je kontrolu u cijelom stanju, u cijelim ovim stanjem, i kad god je dolazila dženaza, uprkos što je bilo toplo, on je uvijek klanjao dženazu i išao na sahranu. Slično tome, uvijek je vodio brigu o poštovanju drugom u skladu sa njihovim položajem. Harzamedi sahib, njegov sin, kaže, izvještaj iz Rabe, kad smo mi slali izvještaje, i ponekad, jedan put, napravili smo neku grešku da uzime na časnog poslanika stavili smo samo slova, ali i salam, i onda je on im odmah to istakao i rekao uz ime časnog poslanika, riječi sallallahu alejhi ve sellem trebaju u cijelosti napisane. On je bio vrlo redovan u namazima.
U izuzetnim situacijama je spajao namaze. U zadnjoj bolesti, dok je bio u bolesti, osim nekoliko namaza, sve namaze tajno obavljao u određeno vrijeme. Zadnjih nekoliko dana on je bio nazir Allah. Tu je jako mnogo odgovornosti, tako da u pogledu slučajeva džamata bio jako zabrinut i mnogo puta je mene pitao u bolnici kako je stanje tog i tog slučaja, kad je saslušanje i kakva je priprema za to. Slično tome kao nazir Allah i Amir Mukami, ljudi, oni koji su bi ga pozivali u vrijeme kad imaju neko radosno neki događaj. On je rekao, ovo je dio moje dužnosti jer ja idem kao predstavnik halife vremena. U tim prilikama, u prilikama žalosti zapravo također on je posjećivao ljude i isto tako ispitivao o ljudima koji su bolesni i siromašni i posjećivao ih je. I uprkos bolesti, on je dolazio na vrijeme u kancelariju i tamo ostajao i vrlo naporno radio. U toku zadnjeg perioda, zadnje bolesti, on je poslao pismo da ide do sviju i došao je u kancelariju. Mnogi ljudi su bili odsutni. Tako da je on izdao pismo da prođe kroz svi, da ga pitaju i u kojem napisao ako ja mogu doći u kancelariju, zašto drugi ne mogu. Sa upravne tačke gledišta, gdje god je trebao da bude strog, bio je strog, međutim savjetovao ljude na vrlo drag način i ljubazno. Imao je čast također da Hazreti Kalifatul Mesih III. U vrijeme kad je on umro, treći halifa umro, u Islamabadu, Pakistanu, on je predvodio dženazu. On je predvodio dženazu u Islamabadu jer je bio predstavnik Anđumana. A Hazreti Kalifatul Mesih IV. Je bio tamo također, ali tražio od njega da on klanja dženazu. On je bio stariji od mene i Kalifatul Mesih IV. Je rekao, pošto ti predstavljaš Anđuman, ti treba da predvodiš dženazu. Slično tome, Kalifatul Mesih III. Također imao čast da Kalifatul Mesih IV. Je vjerovatno izgleda imao čast da okupa trećeg halifu. Mirza, još jedan osoba kaže, u 1974. on je ovdje nekoliko mjeseci boravio i poslije toga, kad se situacija popravila, a sveti Kalifatul Mesih III. Je rekao, sad možeš ići kući. Međutim, svaki dan on je dolazio ujutru na doručak i dati su mu određeni zadaci i svaki dan je dobivao upute i naloge i poslije primjene toga on je izvijestio natrag redovno bez ikakvog propusta. Slično tome, Mirza Gulam kaže, u vrijeme smrti trećeg halife, poslije izbora četvrtog halife, drugog dana, i prsten obećanog Mesije negdje je bio zatvoren i svi su se brinuli i četvrti halifa je bio jako zabrinut i Kutši sahib je došao i rekao, vi ste meni vrlo vjerni i odani i bili ste vjerni svim halifama. I rekao, ovaj prsten je negdje zagubljen, tragajte i nađite ga. Kasnije su našli ga Allahovom milošću. Prošle godine njegova žena je umrla i on je bio vrlo bolestan. On je već imao problema sa srcem i to se pogoršavalo. Ja sam tražio od njega da dođe na dželsu. On je prvo mislio je da možda neće biti u stanju da poduzme to putovanje, međutim svakako je došao. Njegovo stanje je bilo dobro, bio je prilično, osjećao se prilično dobro. I svaki dan bi dolazio da me vidi, svaki dan uveče bilo da je to bilo vrijeme dželse ili ne, nije ga bilo briga o vremenu, vrlo lijepo je boravio i svako večer je dolazio da me vidi, huzur kaže. Fozija Šemim sahiba
predsjednica Leđne u Lahoru kaže, ona je kćerka Nawab Begum sahiba, koja je najmlađa kći obećanog Mesija alejhi selama. Ona kaže, nakon što je postao Naziri Allah, njegove dobre odline i tačke su došle do izražaja. On je bio vrlo služio Ahmedijeti, obavio je svoje dužnosti i uvijek bio zauzet. Ako bio zauzet, kad mu se obratimo, on bi nazad telefonirao. Ponekad, odjedan put bila neka aplikacija molba za fond za udajuće djevojaka i ja onda bi se izvinila i telefonirala bi i on bi rekao, uzmi meni od Amir sahiba, ja ću poslati natrag pari. Bio je vrlo disciplinovan. I ona kaže, ja nisam vidjela ni jednu osobu da je više predana i tako ljubazna od njega. Jedna djevojka je bila vrlo bolesna i ja sam postala molbu za njen slučaj. I taj slučaj se vrlo lijepo završio i vrlo ljubavno rekao da tih dana ide u Kadijan. Nije bilo vrijeme dželse, nego neki drugi dan i on je rekao, ja ću otići u Batul Dua i pogotovo učiniti dove za ovu djevojku. I djevojka onda bila dobro, onda se udala se i on je postao vrlo krasnu garnituru zlatnu i bio vrlo ljubazan. Ona kaže, kad god sam tražila bilo kakav savjet od njega, on je uvijek davao promišljen savjet. Gdje mi sada možemo dobiti takvu plemenitu osobu? Naša srca su ispunjena osjećanjima i tugom, da Allah dželešanu dadne hilafetu najbolju nadoknadu, zamjenu za ovog čovjeka. Čadri Hamidullah sahib, Vekila Allah Tahrike Jadid, o njemu piše da na koleđu, kad je Talemu Islam premješten u Rabu 54. jedan Ahmedi učitelj ostao u Lahoru, nije došao u Arabu. Poslije toga Mija Kušir Saib je 56. organizovao odjeljenje i njegov engleski je bio vrlo dobar. I ja se sjećam da u toku njegovog perioda standard engleskog je bio vrlo visok. U toku njegovog perioda kad je on bio profesor tamo. U pogodu njega Čadri Hamidullah kaže, on je bio vrlo ljubaznog srca i oprostiv je bio. Pazio je na siromašne ljude i lično i također kao službenik džemata. I Dželsa Saldina, Hudamullah i Nansaru prilikom Dželsa Sanani u Kadijanu, sav aranžman, on je sarađivao sa svima cijelo vrijeme. Kad su ljudi bili i tugi i radosti, uvijek je dijelio to s njima. I kad je trebalo kad je neko umro, da im pomogne. I kad je jedan radnik Dželsa Salani umro, kad je on to saznao, bio jako tužan. I još jedan radnik kaže da je umrli imao jako puno odlika, jako teško se spomenuti. Bio je vrlo ljubazan, uljudan, vrlo ljubaznog srca i bilo je od pomoći ljudima. I uvijek je bio ljubazan prema ljudima, vrlo jednostavan u svojim ponašanju. Imao je vrlo dobre odlike i vrlo dragu ličnost. Ja sam imao, kaže, priliku da s njim radim skoro 10 godina. Ja sam imao ovu priliku. Ja ne pamtim da je ikada izrazio neku ljutnju zbog bilo čega. Ako je bila s moje strane neka greška, on bi vrlo dostojanstveno, ljubazno mene uputio i savjetovao. Onda u Nazaretu Elija Murabi sahib, Hadžama Zafar sahib kaže, da je ovu bolest svoju dugu vrlo hrabro podnio i strpljivo i kaže, ja sam imao priliku da s njim vrlo dugo radim, on je bio vrlo ljubazan, ljubazniji nego otac. I bio je na najvišem stepenu služenja čovječanstva ljudima. Ja sam iskusio da kad god bi neki muškarac ili žena bi došli koji imaju potrebu neku i siromašni su, on je uvijek davao potvrdu da se zadovolji njihove potrebe.
ponekad nakon što osoba ode, on bi savjetovao službenike, radnike i govori idite njihovoj kući i vidite kakve su im stvarne potrebe i želje. I ovaj Murabi Sahib kaže, kad bi ja narednog dana predstavio izvještaj, on bi rekao, izgleda da oni više trebaju nego što su izrazili se, nego što smo im dali. I kaže, možda im nismo do te mjere pomogli. Da, ne samo to, nego na zahtjev, ne samo da bi na zahtjev pomogao ljudima, nego bi istraživao stvarno potrebu ljudi i da im onda daju prikladnu pomoć. On kaže, bio je vrlo ljubazan, uravnotežen, uvijek imao osmijeh na licu i opraštao je. Ako želja osobe ne bi bila ispunjena, onda bi on savjetovao ih vrlo pažljivo i vrlo pažljivo je slušao. Ovo pažljivo slušanje prigovora sa strpljenjem je odgovornost svih, dužnost svih službenika Valenoga džemata. Na taj način može mnogo briga biti riješeno. Ovaj čovjek kaže, on je uvijek pokazivao strpljenje. Jedan čovjek je poderao neku aplikaciju, molbu nekog čovjeka i međutim ovaj umrli je i ovaj čovjek koji je podnio molbu kaže ja sam stajao tamo. Međutim ovaj umrli čovjek je rekao nema problema, neka tamo ti idi, svako ima svoje načine. Njegova strpljenje i sabr su zaista bile za zavist. Jer pošto je bio vrlo slab zbog bolesti, međutim bio je vrlo snažan u svojim sposobnostima, njegovo pamćenje bilo jako živo i strogo. Njegova memorija je bila velika, imao je veliko pamćenje, dobro pamćenje i vrlo uravnoteženo razmišljanje i stotine pisama bi svaki dan čitao. Mnogo puta se dogodilo da ako slučaj ne bi bio završen, i ponovo osoba piše poslije mjeseca ili tako, onda bi službenik u kancelariji tragao z njegovim papirom, međutim on bi pamtio kakva su postupci podnešeni i šta je poduzeto vezano za slučaj. Tako znači da ovim papirima u njegovom kancelariji on je pamtio sve ove stvari. I imao je potpunu sposobnost da se ove slučajeve sa svima njima da se nosi i da rješava. Našif Sabit Kaza kaže iz odbora Kadija, jedan muž je želio da napravi mir i da sve stvari riješi, međutim od strane žene ona je prigovarala da sve pare koje je uzeo od me treba da mi vrati. Muž je bio međutim vrlo slab i onda je iz ove službe čovjek kaže ja sam rekao ovom službeniku našim ti daj dio, ja ću raditi zidovi se vrati. Onda je ovaj umrli rekao ako je to slučaj, ako se tako to riješiti, ja ću onda dati dio para, ja ću dati sve pare iz fonda. Rabani Sahib kaže, naša sestra je došla u Rabu, imala je neku kožnu bolest i tražila je neku novčanu pomoć. Radnik je rekao moramo dobiti posebnu dozvolu i naziri Allah, međutim on je bio jako zauzet i teško je bilo ga vidjeti kako objasniti slučaj. U svakom slučaju oni su pozvani u kancelariju baš kao pažljivi otac. On je tretirao vrlo lijepo i dao je odobrenje da oni tamo boravi i da pomogao je da ukloni njihov problem. I ova djevojka kaže, ova žena kaže naše vezano za džemat je ojačala i naša vjera je također porasla. Amar Zillahu Šab kaže, Navar Mudžoka piše, on je bio vrlo dobar administrator i osoba od pomoći. Ispunjavao je svoje dužnosti i vodio je brigu u najmanjim stvarima. Bio je od velike pomoći siromašnim. I kaže, ja ću spomenuti jedan mali događaj.
koji se utiskao u moj o njegovoj ličnosti. On kaže, 2015. na početku godine, ja sam vjerovatno, mislim da sam bio u mom kancelariji svojoj, i dvije siromašne žene došle su iz Kušaba, došle su meni i rekle su, nas je poslao Naziri Ala, službenik, da ja potpišem njihovu molbu u ime Amira Erije. Ja sam odlučio da pomoć treba biti data na regionalnom nivou, a da ne šaljem ih u centar. I poslao sam ih na službeniku regionalnom. I one se odšle. Narednog dana sam sjedio u kancelariji i mene direktno mi ja sam telefonirao i pitao me. Rekao je, mi smo postali dvije stare žene iz naše oblasti. Sada one su se vratile meni radi pomoći. Tako ja se brinim da možda nisi odbio njihovu molbu. Molim te, neka napravi molbu i neka dođu meni, tako da to može biti riješeno vrijeme. Ja sam onda rekao da smo i mi pomogli na nivou oblasti i zbog toga ih nismo poslali natrag tebi. Tako da onda je on rekao, ovaj mali događaj pokazuje kako je on bio ljubazan prema ljudima, prema siromašnim ljudima i bio vrlo naklonjen da im pomaže. I ovo je vrlo vrijedno hvali. Ovaj osjećaj koji treba biti kod svakog vršioca dužnosti u džematu, kako treba da obavljamo posao, nije samo da jednostavno stvar bude prenesena na nekoga drugoga, nego kad god dođe neka molba, onaj koji ulaže molbu nastoji da slijedi to, također službenik treba da nastoji i da prati na to dok ne bude rješenje dato i dok stvar ne bude riješena. Do tog momenta oni treba da neprestano paze na to i prate i nastoji da riješi tu stvar što je moguće prije, umjesto da samo to prenesu na drugi. Ako takvo bude stanje kod svakog vršioca dužnosti, onda će jako mnogo problema biti odmah riješeno. Hafiz Muhammed Sahib piše, Dmija Sahib, ja sam svjedok da u svojoj ljubavi prema hilafutu on je pokazao takav primjer. On je služio, kako treba ispuniti sve dužnosti koje su mu date. Do zadnjeg momenta njegova pokornost i poslušnost hilafitu su bili izvanredni i on je učinio sve što može da ispuni tu svoju dužnost, poslušnost. Kad god je bio jako bio visoki službenik, visoki dobavlja, on vrlo je bio ponizan, imao vrlo mnogo vrlina. Slično tome, Hafiz Sahib kaže, u obavljanju namaza u džematu, on je bio vrlo uzoran. Sadira Sahib kad je bio određen, svaki put na skupu on bi spomenuo o osnivanju, da se utemelji namaz, da se redom obavlja namaz i govorio bi, možda ćete reći da ja stalno govorim istu stvar kao da mi je naređeno. Međutim, ovo je jako važno. Ukoliko mi ne ispunimo ovu dužnost i sve dok ne ispunimo ovu dužnost, moja je dužnost da vas podsjećam. I neki vršioci dužnosti, ja sam vidio, oni ponekad nisu redovni svojom obavljanju namaza, ponekad napusti namaz, ne obavljaju namaz. Slično tome, bilo da je ljeto ili zima, on je išao uvijek u džamiju na namaz. Hafiz Sahib kaže, njegova ljubaznost i oprost i ljubaznost, vrlo je teško to zaboraviti. On bi redovno dolazio i to je bio za nas primjer. Jedan radnik u kancelariji piše, vrlo je teško slijediti njegov primjer. On je dolazi uvijek na vrijeme, bio zauzet u dužnost u poslu džemata i uvijek je službi džemata davao prednost nad svojim ličnim željama i u zadnjem periodu svog života imao je probleme na kraju sa disanjem, međutim nastao je da sakri ovu teškoću. Jedan put ja sam rekao, ti se ne osjećaš dobro?
Mijan Sahib mi je rekao, danas ja se ne osjećam dobro, tako da neću biti u stanju da dugo ostanem, ići ću ranije. Morat ću otići ranije. Međutim, kakav god je posao koji treba da uradimo, on je tražio da kad god bude neka pošta, molim vas, bar mi to doneste. I ovaj službenik kaže, ja sam to tako i radio i vrlo odmah sam predstavljao ako nešto bilo hitno. I on je to ostavljao i kaže, ja ću to, možete li to kasnije potpisati? I rekao, ne, daj mi da to odmah potpišem. Nakon što je davao upute, on je susreo se s nekim nazirom, išao kuću. On je tako pokazao primjer kako se predano posao u džematu treba obavljati. Rabil Silsila Mohamed Sahib kaže, on je dolazio rano u džamiju i ostaje u džamiju u toku Ramazana i također predano je prisustvovao Desul Kurani. Ako je problem neki predstavljen, on bi slušao sve probleme u detalje i predložio bi rješenje za to. Ovo su stvari, Huzur kaže, da stanovnici Rabe su to doživljavali svaki dan. Student su u džamiji, u školu džemata, neko kaže, ja sam se jednom brinuo o svojoj situaciji u pogledu studiranja, ako sam bio zabrinut i dova je bila jedini odgovor. Tako on kaže, ja sam otišao Mirzi Sahibu, Guši Sahibu, uprkos njegovih mnogih zauzeća, on me je zovno da dođem u njegovu kancelariju, ja sam onda sve u detalji spomenuo mu, tako da moj odgovor je bio samo dova. On je poslušao moje dove i pita me određena pitanja i kaže, ja čak nisam imao na umu da ću imati toliko vremena, međutim on je bio jako ljubazan do maksimuma prema meni i posvetio me svoje vrijeme. Kad sam izišao iz njegove kancelarije, bio sam jako rasterećen tereta kojeg sam imao i sa novom nadom sam izišao iz njegove kancelarije. Ovo je zadovoljstvo koje je dužnost svih vršioca dužnosti, da treba da nastoji da zadovoljite druge ljude kad vam dođu. On je rekao, umrli je bio vrlo ljubazan i radosna osoba. Jedna osoba mi je rekla, kaže, kad sam bio tinejdžer, učio sam kako da vozim motor, ja sam udario na biciklo blizu njegove kuće, a biciklo je bilo izvana pri njegovom ogradom i ja sam bio jako postiđen. Prvo toga nisam imao dovoljno godina da vozim motor. Da je to bio neko drugi umjesto njega, on bi me sigurno ružio. Međutim, on je bio jako ljubazan i uljudan. I pomogao mi da ustanem i pitao me, imaš li kakvu povredu? Tako vrlo ljubazno je rekao, vodi brigu o svom životu. Slično tome sa ovim imamima, rabijanima i drugima bio vrlo ljubazan. Njegovo znanje je vrlo široko, uprkos činjenici što je znao da je njegovo znanje ogromno, bio je vrlo ljubazan i govorio je kao da nije znao te stvari, tako se ponašao. I u vrijeme džamije Šahid, kad sam ga ja odredio kao svog predstavnika za te određene ispite, on je u to vrijeme spomenuo, u svom predavanju je spomenuo studentima u džamiji i rekao je, ja volim da slušam misionare, kako ja mogu da otvorim jezik pred njima da im govorim. Kad je savjetovao, on je njima to rekao, osim mnogih drugih stvari, rekao, ja ću jednostavno spomenuti. I najvažnija stvar je da naredbe koje dadne Halifatul Mesih, vi to slušajte, razmislite se nad tim i koliko god je moguće prije primijenite to i oni od vas koji ste misionari, vi morate postupati u skladu s tim. Uvijek vodite brigu o ovim naredbama i nastojite da
postupate po tome i također molite Allah da nas Allah dželešanu usposobi da tome udovoljimo, da postupamo po tome. Onda mu Rabi Silsila Mudalike Mesud sahib kaže: ja sam imao mnoge sastanke sa njim i oni u sastancima bi uvijek pun ljubaznosti i ljubavi. I bio je vrlo draga i ljubazna osoba, čovjek lijepih načina ponašanja, bio je utjelovljenje skromnosti i uvijek bi ustao i rukovao se sa osobom koja dođe, bilo da je to malo dijete ili kogod bi došao da se sretne sa njim. On bi napustio svoje važne stvari, s velikim interesom bi pažljivo slušao šta god ta osoba ima da kaže. Zato svi ljudi su dolazili sa prigovorima, on ih je pažljivo slušao. I stari i mladi, sve ljude je on tretirao na vrlo lijep način i pokazivao je takvu reakciju da je zbilja dirnut njihovim slučajima. Emir Sab piše da osjećaje ljudi, on je vodio brigu više nego možda ovi ljudi. On kaže jedan put: jednom pacijentu je dato pola troškova za neki test da mu se vidi kroz srce ili da su mu zažupljene vene. On je rekao: podnesite sve troškove njega. I kaže kalifat kalifa vremena mi je rekao da svim pacijentima koji zaslužuju treba da im pomognemo, zato je naša dužnost da mu pomognemo ovom pacijentu. I onda kaže kad je bio na liječenju u bolnici prema medicinskim sestrama i ovim medicinskim koji su bile na obuci, on je rekao: uzmite sve troškove od mog sina i oni treba da omoguće od tih para bluze neke ili nešto, veste. I doktor Sab kaže jedan dan mi je pisao da neka osjećaji su takvi da je teško spomenuti riječima, licem u lice je vrlo teško to izraziti. On kaže: ovo je moje stanje kad sam napustio bolnicu, da vas Allah dželešanu obilato nagradi za sve službe, sve usluge. Onda Huzur kaže: vezanost, predanost halifatu u Tahirhat institutu. On je imao vrlo posebna osjećanja prema ovom institutu. Nuri Sab. On je rekao Nuri Sab, Tahir institut za srce je kao dijete halife vremena. Ispuni, molim te, ovu želju halife i da ovo zaista postane sredstvo za oslobađanje ljudi, za njihovo olakšanje i ozdravljenje. I rekao Nur Sahibu: ja uvijek molim Allaha da Allah nas usposobi da ispunimo sve želje halife vremena. I rekao kad je u toku bolesti, u njegov dnevni izvještaj dolazio k meni, ovaj čovjek kaže, jedan dan je pomogao mi, držao je moju ruku i rekao: ja sam sada bolestan, ovo je jedino o čemu možemo izvijestiti halifu vremena. Jako je mnogo pisama, Huzur kaže, oni svi spominju njegove odlike i vrline i svako spominje o njegovoj poniznosti i skromnosti. Njegov odnos sa hilafetom i ljubav koju je imao, spominjući to, on je jedan put spomenuo mojoj ženi. Moja žena mu je rekla: ti trebaš moli Allaha za halifu vremena, moliš sigurno za halifu vremena, molim te, moli za mene i za moju djecu. On je rekao: halifa vremena, na ovim seđdama ja također molim i za njih i za njihove žene. Kad je to rekao, postao je vrlo emotivan.
i u poslušnosti starijih službenika bio je na visokom položaju. U toku svoje bolesti 2000. Mirza Huršid Ahmed Sahib i ja došli smo u London kad je kalifa bio bolestan. Ja tam u to vrijeme bio naziri ala na dužnosti i oko nečega imali smo različito mišljenje oko određenoj stvari. U to vrijeme je on odbio moj prijedlog i stvar se tu završila poslije toga. Da, i prije nekoliko dana, neko što je on otišao za Rabu, ja sam otišao, onda je on kasnije došao u Rabu i on je došao u moju kancelariju i vrlo je ozbiljno sjedio i rekao ja sam došao da se izvinem. Ja sam u to vrijeme napravio veliku grešku. Ja sam rekao, Huzur kaže, ja nisam znao kakva je greška. On je rekao, razlika u mišljenju koju sam ja spomenuo u Londonu, bio je jedan element ljutnje u tome. I ova stvar je protivno poštovanja i miru i ja zato tražim oprost od tebe. I uprko što sam ja, Huzur kaže, govorio to nije ništa, da zaboravi to, međutim, on je nastavio da se izvinjava zbog toga. Ovo je bila njegova skromnost i poniznost i poštovanje prema amiru. I onda u pogledu reforme popravljanja on je počeo to od svoje kuće. Znači, nije on popravljao druge ljude, a da nije posvećivao pažnju svojoj djeci. Nekoliko godina unazad u pogledu članova potomaka, obično Mesele Selama, ja sam im napisao pismo, kaže, posjetite se im u njihovim dužnostima, porodice obično Mesele Selama, neke prigovore koje sam primao na općenit način, ja sam spomenuo da takvi prigovor trebaju biti uklonjeni. I poslao sam ovo pismo, poslao sam u Pakistan, Huzur kaže, i rekao sam da svi članovi porodice običanog Mesije trebaju se okupiti zajedno i treba da ovo pročitaju. Kad je on pročitao ovo pismo svim članovima porodice, vrlo emotivno je rekao, dopustite mi da pojasnim, moja porodica također nije izuzeta iz ovog. Stvari koje su ovdje istaknute, oni također nisu izuzetak od toga. I ja im kažem, i njihovim potomcima, i njihovoj djeci, ja ih savjetujem, mi moramo ukloniti ove slabosti. I kalifa vremena, kakva god on očekivanja ima, mi moramo nastojati da zadovoljimo ta očekivanja, ispunimo ta očekivanja. Ovo je bila njegova iskrenost i standard njegove bogobojaznosti. Da Allah Đelešanuhu osposobi njegove potomke, da održi njegove standarde i da Allah Đelešanuhu osposobi džemat i hilafat Ahmedija, da blagoslovi ovakve predane i bogobojazne pomagače i da uvijek Allah Đelešanuhu dadne nam takve pomagače. Mirza Anes Sahib kaže, on je pisao zapravo meni, Huzur kaže i kaže, on je najstariji sin drugog halife i on kaže, moj brat Khuršid, on je sjedio po stopama hilafeta i nastavio da služi hilafetu do zadnjeg momenta, da Allah Đelešanu uzdigne njegov položaj i prihvati njegove službe i da ga čuva pod sjednom zaštitom svoje milosti. On je u cijelosti obavio svoju dužnost. Apsolutno. On je napisao, on je sigurno u najbolji način ispunio svoju dužnost, da nas Allah sposobi i da i mi također obavimo svoju dužnost u cjelini. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz u čije tijelo odsutno. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد